वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केप में रेज़ी दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा। जब तक सरकार चेंज नहीं हो जाती, जब तक आ नहीं जाती, जब तक हमारे उम्मीदें लगा के जो बैठे हैं, जो एक आस लगा के बैठे हैं, वो पूरी नहीं होती, देश की ख़बरों के अलावा, उससे बड़ी ख़बरों के अलावा और कोई ख़बर मेरे पास नहीं आएगी। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों की दुआओं का असर है, आप लोगों की तिलावतों का असर है, आप लोगों की गिड़गिड़ाहट का असर है। क्योंकि थाली तो एक हाथ से नहीं बचती, जब तक दूसरा हाथ नहीं लगता, जब तक आवाज़ नहीं आती। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी देखिए इनकी इफ्तार पार्टी कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही। इनको इतनी बेइज्जती इन्हों सोचे नहीं थे कभी ख्वाबो ख्याल में। इन तसव्वुर ही नहीं करे थे कि इनकी ये औकात है देश के अंदर। अब इनको खुद पता चल गया कि इन्होंने जो किया था, आज पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। जो हमको खून के आंसू रुलाए थे अब इनको जब रोने का वक्त आया तो इन्हों तलमला रहे, इन्हों चीख रहे, चिल्ला रहे। लेकिन ना इनके कोई आंसू पोंछेगा, ना इनको कोई तसल्ली देगा। क्या देंगे तसल्ली? इन्हों क्या करे? कोई एक बताए, एक अच्छा काम जो करे इन्हों देशवासियों के लिए। बिल्कुल नहीं। अगरचे हम सोच भी सकते हैं, इनके बारे में तसव्वुर भी करते हैं, तो वो एक डरावना ख्वाब नज़र आता है। जिस तरीक़े से ज़िल्लतें दी इन्होंने, तकलीफ़ें दी इन्होंने, अज़ियतें दी, ये कभी फरामोश नहीं की जाएगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों ने ये झेला भी है, ये बर्दाश्त भी किया है, वही अब आप लोगों को इसका फल भी मिल रहा है। और थोड़ा ये बुखूर, इफ्तार के बाद बुखूर लगाए तो उसका ये धुआं जो होता है ना, उससे थोड़ी सी खांसी भी होती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका भाई सेहतमंद है, आपका भाई आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। अब ये कौन क्या बोलते उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग खुद देख भी सकते, आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते कि आप लोगों की दुआएं हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने सेहतमंद हूँ। और उस करम है पाके परवरदिगार का और असर रब्बिल आलमीन का। जो कर रहे हैं बस वो राज़ी हो जाए, वो कबूल फरमाए। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनको आज इन्होंने रिज़ाइन लिखते या नहीं लिखते वो देखने लायक होगा। जबकि इनको फ्राइडे तक का टाइम है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आज शाम तक कभी भी दे देंगे इंशाअल्लाह। हमको उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी उम्मीदों को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। वक्त का कोई मसला नहीं है। ये पापियों का अंत हो गया तो वही काफ़ी है हमारे लिए। इन जालिमों का ख़ात्मा होगा तो वही काफ़ी है हमारे लिए। बहरहाल हमारी दुआएं भी है और इंशाअल्लाह इनके लिए बद्दुआएं भी है। इन्हों तो हमारे बद्दुआओं के भी लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो आप लोगों के सामने है। किस तरह किया है वो आप लोगों के सामने है। तो मैं, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा, यही बताऊँगा कि हर चीज़ का एक वक्त रहता है। अगरचे वक्त के रहते हुए इंसान नहीं बना,
تو پھر اس کی نہ سماج میں جگہ رہتی ہے، سمجھے نا، وہ ایک عبرتناک ڈراؤنا خواب بن کے رہ جاتا ہے۔ ہم نے فرعون کو بھی دیکھا بھائی، فرعون کو بھی ہم نے دیکھا، یہ کیا کھیت کی ملی ہے ان ملونوں کے جو اپنے آپ کو ایک تاناشاہ سمجھ رہے تھے، جبکہ ان کی اوقات کیا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب ہم بولتے ہیں تو اندر تک لگتی ہے، کیونکہ ہم کڑوی دیتے ہیں، اور جو ہے ڈنکی کی چوٹ پہ بولتے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اپنے کو کس کے باپ کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اپنے کو یہی ہے، موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو اٹل ہے، موت تو طے ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو ابو فضل بچے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے اعمال سدھارنا بہت ضروری ہے، اپنے کو حق پہ اور سچ پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے سے کمزور کے اوپر طاقت آزمائی کبھی نہیں کرنا، ظلم کبھی نہیں کرنا، نہیں تو بہت برا انت ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب کچھ گھنٹوں کا وقت ہے، انشاءاللہ تعالی دعائیں کیجیے آپ لوگ بھی، اور اپنے بھائیوں کو بہنوں کو انشاءاللہ بولیے کہ دعائیں کیجیے تاکہ ہمارا دیش آگے بڑھے، اپنے دیش کی حفاظت ہو، دیش کی مہنگائی ختم ہو، دیش کی بے روزگاری ختم ہو، اور جو اتیاچار جو گاؤں میں جو چل رہا ہے، جو اسٹیٹوں کے اندر جہاں پہ کم ہے اکثریت، ان ظالموں کا خاتمہ ہو، ان خبیثوں کو اللہ زمین بوس کر دے، اور ان کی اوقات ان کو دکھائے پروردگار۔ یہ کھل کے نہیں آتے بھائی، اور جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ نہیں کرتے بھائی، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کمزور کے اوپر طاقت آزمائی کرتے ہیں یہ درندے، یہ جو مٹھی بھر کے جو ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی انسانیت نہیں ہے ان کے پاس، انہوں انسان ہے ہی نہیں تو انسانیت کہاں سے ہوگی؟ ان کی سوچ ایک الگ ہے، کیونکہ ان کے جسم میں کیا دوڑتا ہے متر آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ متر کیا کرواتا ہے جو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو یہ کچی مارنے والے نسل حراموں کے لیے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کیا ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ہم تو جو ہے سو بانگلہ ڈالیں گے انشاءاللہ، جیسے ہی راہل گاندھی شپت لیں گے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے جو اذیتیں جو تکلیفیں اٹھائی ہے، اللہ کسی کو نہ دے ویسے، اللہ کسی کو نہ دکھائے ویسے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کچھ گھنٹوں میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ دیکھو ویڈیو اور 4 تک دکھاؤ، جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، غریب غربا میں زکوٰۃ فطرہ دو، اور اپنے خاندان والوں کا خیال کرو، پہلا حق تو ان کا بنتا ہے۔ بہرحال روزے رکھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔